Salam alaikum, ازيكم يا رب تكونوا كلكم بخير. بونجور، j'espère que tout le monde va bien. النهارده انا جاي لكم بحلويات، نوع من انواع الحلويات المغربيه من المغرب العربي، اسمه السيجار. Aujourd'hui, on va faire une pâtisserie maghrébine, c'est le cigar. السيجار عباره عن عجينه ناعمه كده، وبنعملها طبقه رقيقه، وبنحشيها باللوز بودره وقرفه. Donc les cigares, c'est une pâte fine, très fine. On le farce avec de la poudre d'amande et de la cannelle. Venez voir, on va le faire. Allez. هنبدأ نعمل العجينة بتاعتنا. نحط الدقيق. On va mettre la farine. نحط سكر فانيليا، سكر فانيلي. هنكسر البيضة. نحط كل المقادير بتاعتنا، الحاجات بتاعتنا. نحط l'huile، الزيت والزبدة سايحة. هنخلط البداية. On va faire le début juste comme ça, sans l'eau. وبعد كده هنحط مية شوية بشوية. On va mettre de l'eau petit à petit. هنحط مية وهنخلط لغاية لما نلاقي العجينة ناعمة ومتكورة يعني على بعضها وما بتلزقش. On va former une pâte lisse et ça colle pas au nouveau. خلاص العجينة بتاعتي اهي، بصوا طرية اهي كده. Vous voyez, la pâte elle est très fine et très souple, elle ne colle pas dans les mains، ما بتلزقش في الايد خالص. انا يعني تقريبا حطيت على نص كيلو دقيق، حطيت تقريبا كوباية صغيرة من المية اللي هي بالزعفران. J'ai mis à peu près un petit verre de l'eau avec le safran et ça suffisait. Donc il faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut mettre vraiment petit à petit. يعني ما تحطوش مية كتير عشان العجينة ما تبصش منكم، وتحطوا المية حبة بحبة. وهي العجينة اهي، نخرجها عشان نشوفها. اهي زي ما هي كده. هنسيبها تستريح شوية حوالي 20-30 دقيقة ونرجع نشتغلها. وفي نفس الوقت هنجهز الحشوة. Voilà, on va la laisser reposer entre 20 et 30 minutes. Et pendant ce temps, on va commencer à préparer la farce. نبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا. On va commencer la farce. هنخلط الأول كل المقادير، السكر والقرفة واللوز. On va mélanger les amandes en poudre avec du sucre et de la cannelle avant de rajouter l'eau de fleur d'oranger en poudre. هنخلطهم كده عشان يتوزعوا كويس مع بعضهم. Comme ça, et ce mélange soit une farce homogène. خلاص اهي اتخلطت. وهنبدأ نحط مية زهر الورد، زهر البرتقال أو الورد زي ما انتوا عايزين بقى. On va commencer à relier avec l'eau de fleur d'oranger. Pas pareil, il faut pas rajouter beaucoup. في نفس الوقت برضو والعجينة بتاعتنا بتستريح، هنبدأ برضو نستغل الوقت ونجهز الحشوة بتاعتنا. هنحتاج ان احنا نعملها صوابع صغيرة ورفيعة بالشكل دوت كده. Voilà. Une fois pendant ce temps aussi que la pâte il est en train de se reposer, on va en profiter de former notre farce sous forme de petits boudins comme ça, fins. Voilà. Et on va les exposer comme ça dans une assiette pour faciliter et accélérer un petit peu la farce. طبعا احنا نبدأ نشتغل العجينة بتاعتنا ونحشيها.
بس في البداية أنا بس بقدم لكم في مساعد جديد جاي، مساعد مؤقت. Bonjour, je m'appelle Djibril. السلام عليكم. Salam alaikum. اسمي اسمك ايه؟ Djibril. Voilà, je vous présente un petit assistant temporaire, c'est mon fils. Voilà, Gébric, comme vous avez entendu. Allez, on va commencer. انا بدات قطعت العجينه بتاعتي كلها، قطعتها القطع كده كبيره. Voilà, on coupe la pâte en petits morceaux comme ça. Et on va commencer à l'aplatir. هنبدا نبطط العجينه. هنشتغل بشويه دقيق. On va travailler avec la farine. Comme la pâte elle est très fine, donc pour éviter que ça colle, on va travailler avec la farine. Voilà. هنعمل شريط طويل كده، ولازم نبطط العجينة تكون رقيقة جدا، أرق حاجة مسموحة يعني. Il faut qu'on aplatit bien la pâte et qu'elle soit bien fine, très fine. Parce qu'après, on va la rouler sous forme de cigare. هنبدأ في الأول من الأول خالص. هنحط الحشوة بتاعتنا في النص. On va mettre la farce au milieu. Voilà. وهنطلع بالطرف كده وهنلفها لفة. On va tourner un tour, appuyer et après tourner 2 tours et c'est bon. On va couper. ممكن نقطع بالسكينة أو بأي حاجة تانية. أنا عندي القطاعة دي. On peut couper même avec le couteau, c'est pas nécessaire. Voilà. وهنقطع الجوانب كده عشان تبقى متساوية. On va couper les bords comme ça il est égal. On va le porter sur le doigt. هنشيلها على الإيد وهنلفها بس لفتين. On va le tourner 2-3 tours comme ça pour que ça se ferme et ça évite de l'ouvrir. Comme ça, il reste fermé. وهنحطها ونكمل على طول. On va enchaîner. اللفة بتاعتي لفتين 2 tours et c'est bon. On coupe. جبريل؟ Oui. دلوقتي احنا خلصنا الحلويات بتاعتنا. On va terminer le roulage. On va commencer à faire frire directement. هنقلي على طول في الزيت سخن. شوف السخونية بتاعت الزيت. Hop. Voilà, on va le mettre directement en bain d'huile à frire, un par un. On fait doucement, ça collera pas. مش هتلزق يعني. طبعا احنا بنحركها على طول طبعا، يعني بنحركها باستمرار لغاية لما نوصل لدرجة الاحمرار دي. Voilà, on le mélange, on le bouge régulièrement dans l'huile jusqu'à qu'on a cette couleur dorée. On va les laisser égoutter. هنسيبها تصفي الزيت شوية على ورق وبعد كده نحطها في العسل. Et après on va le tremper dans le miel. بس أول لما نسوي السيجار بتاعنا, une fois que le cigare est cuit, on va le tremper directement dans le miel chaud. Donc on chauffe le miel. هنسخن العسل أو الشربات هيبقى سخن ونطفي عليه النار ونبدأ نحطه بس إيه في العسل كده. On va le mettre tout simplement dans le miel comme ça. On va l'enrober. هنغطيها بس بالعسل كده اهوت، نغطسها في العسل ونخرج على طول. On va le sortir aussitôt et disposer dans l'assiette à consommer directement. Voilà. On va faire de même avec le reste de la quantité.
زي ما انتم شايفين السيجار انتهى وعملته بالعسل وشكله تحفة طبعا. Voilà, comme vous voyez, c'est terminé avec le miel et c'est délicieux. Donc voilà, vous voyez que ça se coupe, c'est bon. زي ما انتم شايفين كده بصوا الفتحة كله مستوي وشكله جميل والحشوة طعمها حلو. وطبعا ده بيتقدم يا إما في العيد الصغير يا إما بنتعشى فيه مع شاي بالنعناع. On le déguste soit dans l'Aïd après le Ramadan ou bien avec un petit verre de thé à la menthe le soir. Voilà, bonne dégustation. J'espère que ma recette vous a plu. أتمنى أن تكون الوصفة دي عجبتكم والسيجار عجبكم وما تنسوش لايك وشير. N'oubliez pas de liker ma chaîne et mes vidéos et de la partager. Bye bye.